तो चलिए शुरू करते हैं। मांस बेचना, मांस खाना और पशु की हत्या करना, तीनों को बराबर दंड मिलता है। क्योंकि आप मांस ले रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। आप मांस बेच रहे हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना, जो काट रहा है। तो तीनों को बराबर मिलता है। अनुमोदन, कर्ता और प्रेरक, तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो चाहे वो पाप का हो। तो खाने वाला, बेचने वाला और काटने वाला, तीनों को एक बराबर दंड दिया जाता है। Wake up to reality. मैं प्रेमानंद जी को यहीं से साष्टांग प्रणाम करते हुए कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज मतलब गधे थे। हमारे पूर्वज तो मतलब महामूर्ख पाखंडी थे। विवेकानंद ने जो काम किया, विदेशों में जाकर के सनातन की ध्वजा लड़ाई, उतना कोई शंकराचार्यों में भी नहीं हुआ। और वही शंकराचार्य विवेकानंद को गाली देते हैं और विवेकानंद बलि प्रथा में मानते हैं। देखो, ये अहंकार की लड़ाई नहीं है। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन वो वैष्णव। भारत के तंत्र को वैष्णवों ने जितना नुकसान किया है, ये वैष्णव आचार्यों ने बहुत नुकसान किया। रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, उस जैसे सिद्ध है क्या आज के वर्तमान के संत? कोई रामकृष्ण है क्या? कोई विवेकानंद के बराबरी का संत है क्या? उसको गाली देने से आप बराबर कर लोगे? মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ কোন শাস্ত্রে কোথায় লেখা আছে? মাংস খাওয়া পাপ কি পাপ না সেটা তো ধর্মশাস্ত্র দেখলেই বোঝা যাবে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 16 নম্বর অধ্যায়ের 24 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে তস্মাৎ শাস্ত্রম প্রমাণম, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে শাস্ত্রই হচ্ছে প্রমাণ। তো শাস্ত্র কি বলবে সেটা দেখতে হবে। তো শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 16 নম্বর অধ্যায়ের 24 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে তস্মাৎ শাস্ত্র প্রমাণম তে কার্য অকার্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম, সেই বিষয়ে শাস্ত্রই হচ্ছে মূল প্রমাণ। শাস্ত্র দেখতে হবে। তো শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা থেকে আমরা এটা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় বলা হচ্ছে কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। তো এই ব্যাপারে আমাদের কাছে আছে মনুসংহিতা। এই মনুসংহিতার 5 নম্বর অধ্যায়ের 56 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে ন মাংস ভক্ষণে দোষ, মাংস ভক্ষণে কোনো দোষ নেই, কোনো অপরাধ নাই, প্রবৃত্তি ভূতানাং, অর্থাৎ এটা হচ্ছে মানুষের স্বভাব সিদ্ধ প্রবৃত্তি। তবে হ্যাঁ, নিবৃত্তিস্থ মহাফল, অর্থাৎ এর থেকে নিবৃত্তি দূরে থাকা, এটা হচ্ছে মহাফলদায়ক। মীমাংসিকরা বলেছেন ফলদায়ক অর্থ হচ্ছে স্বর্গে গমন করা। এরপরে আমাদের কাছে আছে মার্কণ্ড পুরাণ। এই মার্কণ্ড পুরাণের 35 নম্বর অধ্যায়ের 3 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে শ্রাদ্ধে, অর্থাৎ পিতৃদের যে শ্রাদ্ধ হয় কেউ মারা গেলে, তো সেই শ্রাদ্ধে এবং প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ যজ্ঞ আদি পুজোয় যে বলিদান হয় ইত্যাদিতে, এবং ঔষধার্থে, অর্থাৎ ঔষধি হিসাবে, এই 3টি কার্যে যদি কেউ মাংস ভক্ষণ করে তাহলে বলা হচ্ছে মা খাদেন মাংসং ন দোষেতে, অর্থাৎ সেখানে মাংস খেলে কোনো দোষ নেই, কোনো অপরাধ নেই।